রাক্ষসে গতি হলো কাল। দিল্লির আগ্রায় এই গতির বলি একাধিক। জানা যাচ্ছে একটি এসইউভি গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এসে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারের একটি গার্ডওয়ালে। মৃত্যু হয় মোট 5 জনের, আহত কমপক্ষে 3 জন। তাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতামত অনুযায়ী একটি কালো স্করপিও গাড়ি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আসছিল। গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল যে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে প্রথমে একটি মোটর বাইকে ধাক্কা মারে এবং এরপর সেটি পাশের একটি রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা গাড়ির মধ্যে থাকা আহত সকল মানুষকে উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে তৎক্ষণাৎ পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান গাড়ির চালক মদ্যপ থাকার কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি। देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर आई थी और उसने कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनके ऊपर चढ़ गई। इसमें लगभग 7 लोग इसमें घायल हुए। तत्काल उनको एसएन मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया है और यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई, तो थोड़ा समझाया बुझाया जा रहा है क्योंकि लोग थोड़ा आवेश में आ गए थे, क्योंकि 7 लोग घायल हो गए थे तो काफी लोग आवेश में थे। तो समझाया बुझाया गया है, सब लोग अब शांत हो गए। इसे तहरीर लिख करके मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। गाड़ी है वो हम लोगों ने क्रेन से भिजवा दी है और आगे इसमें बिल्कुल मुकदमा पंजीकृत करके नियमानुसार विधिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।